नमस्कार जय जगन्नाथ ओंकार एजुकेशन चैनल को आपन को स्वागत। शिक्षक बंधु आज आपण मान एक गुरुत्वपूर्ण वीडियो रही आसीगला 2025-26 शिक्षा वर्षर शेष एमसीएम बैठकर एजेंडा जोटा कि 9th एमसीएम बोली कह जाउछि। एही 9th एमसीएम रो मुख्य विषय वस्तु रही प्रवेश उत्सव खड़ीछुआ ग्रीष्म छुट्टी पर शिक्षण योजना। एबे आसंतु जानिबा एथिपై चिठी कौन रही। ये चिठी हूँ डायरेक्टरेट ऑफ टीचर एजुकेशन एंड एससीईआरटी ओडिशा भुवनेश्वर तरफ लेटर नंबर रही 1756 डेटेड 12/2/2026 फ्रॉम दि असिस्टेंट डायरेक्टर टी एससीईआरटी ओडिशा भुवनेश्वर। ये चिठी रही 9th मंथली क्लस्टर मीटिंग होगापाई। एबे देखिबा आउ एक पुराना चिठी। ये चिठी रही ओडिशा स्कूल एजुकेशन प्रोग्राम अथॉरिटी तरफ लेटर नंबर रही 7475 डेटेड 15 जुलाई 2025 श्रीमती अन्नदा दास आईएएस स्टेट प्रोजेक्ट डायरेक्टर तरफ जोटा कि थिला प्रथम एमसीएम बैठकर लेटर 2025-26 शिक्षा वर्षर संदर्भ में लिखिथिले कि 2025-26 शिक्षा वर्ष जुलाई मास ठारू मार्च मास पर्यंत प्रत्येक मासर प्रथम शनिवार में मोट 9टी एमसीएम बैठक अनुष्ठित हेबो। प्रथम सप्ताह क्लस्टर बैठक 19/7/2025 तृतीय शनिवार में अनुष्ठित होइतिला। यही मार्च मासरे जो बैठक होती अंतिम एमसीएम बैठक। शिक्षक बंधु यही नवम क्लस्टर स्तरीय बैठक मार्च 2026 जे हेबाकु जाउछि। केते तारिख रे हेबो एई एजेंडा कौन आमर स्थिरीकृत है ना। आशा करा जाए आसंता शनिवार छुट्टी थिबारु 28 मार्च रे निश्चय हो पारे। जदि सकाळ स्कूल हो जाए तेबे ता पूर्व कौन दिन मध्य नवम क्लस्टर स्तरीय बैठकटी हो पारे। एबे आसंते जानिबा कार्यसूची रे कौन सब आलोचना करा जिवो। विषय वस्तु रही प्रथम क्रमिक नंबर 1 सीआरसीसी महोदय उपस्थित शिक्षक शिक्षयित्री मानक स्वागत करने सहित कार्यसूची सूचना प्रदान करेंगे। 2 विगत 8टी मासिक क्लस्टर स्तरीय बैठक जो हो जाए सबू बैठक कौन कौन सब आलोचना कर विषय आलोचना करेंगे। 3 शिक्षण सोपान रेजिस्टर आमर प्रथम द्वितीय तृतीय श्रेणी शिक्षण सोपान रेजिस्टर सब पूरण करुचे से संकलन आगामी कार्ययोजना किपरि करा जायछि आउ ताको संपूर्ण हेछि कि नहीं सीआरसीसी माने सीआरसीसी शिक्षक शिक्षयित्री सहित आलोचना करेंगे। 4 रही समाप्ति सूचक मान निर्धारण फलाफल विश्लेषण एवं परवर्ती पदक्षेप। आमर सीआरसीसी महोदय शिक्षक मान सहित आलोचना करेंगे जे आमर सुमोटिव 2 परीक्षा सरला से मार्क सब उठाई कि नहीं से पंचम अष्टम श्रेणी जो प्रकल्प कार्य आ लिखित कार्य अनुसार आमर प्राप्तांक को हिसाब करी पास फेल निर्धारण कर कि नहीं आ मूल्यांकन रेजिस्टर रे उठे कि नहीं समस्त प्रोजेक्ट कार्य एवं लिखित कार्य गुड़ी को संग्रह करी मौजूद करी रखिंट कि नहीं से विषय सब आलोचना करेंगे। 5 रही श्रेणी पर्यवेक्षण सारणी विद्यालय में प्रथम द्वितीय तृतीय श्रेणी आमर कौन एफएलएन क्लास चलती श्रेणी पर्यवेक्षण साधनी कौन कौन सब अच्छी आ कौन कौन आवश्यक रही से विषय सब आलोचना करेंगे। तापर 6 रही शिक्षण प्रस्तुति कार्यक्रम। शिक्षण प्रस्तुति कार्यक्रम आग को ग्रीष्म प्रभाव छुट्टी पड़ा जाऊँगी तेणु छुट्टी पिला माने घर कौन पढ़े शिशु बाटिका ठार अष्टम श्रेणी पर्यंत समस्त शिक्षण कार्य सरकार तरफ प्रदान कर सीआरसीसी महोदय शिक्षक सहित खोला आलोचना करेंगे। ता संगे संगे छुट्टी पिला सहित व्हाट्सअप आमर शिक्षण कार्य आदान प्रदान करने व्यवस्था रही आलोचना करेंगे। तब मध्याह्न भोजन विरति हम। तब 7 रही विद्यालय परिदर्शन आलोचना बेस्ट प्रैक्टिस। जो विद्यालय में आम नवम क्लस्टर स्तरीय बैठक हो शिक्षक शिक्षयित्री माने परिदर्शन करेंगे श्रेणी पर्यवेक्षण बाहर भौतिक परिवेश परिदर्शन कर जहाँ देखिले आसिक श्रेणी गृह बैठक गृह आलोचना करेंगे। 8 रही प्रवेश उत्सव खड़ीछुआ और ग्रीष्मकालीन शिक्षण कार्यक्रम। ये प्रवेश उत्सव खड़ीछुआ ग्रीष्मकालीन कार्यक्रम ये गुरुत्वपूर्ण विषय रही। आगक शिशु बाटिका और प्रथम श्रेणी पिला माने विद्यालय में ना लिखेबे ता संगे संगे षष्ठ श्रेणी और अन्य श्रेणी पिला माने भी ना लिखि पारंती। प्रथमे शिशु बाटिका और प्रथम श्रेणी छुआ मानक प्रवेश उत्सव करेंगे खड़ीछुआ किपरि कराइबे से एक स्वतंत्र गाइडलाइन आसीबो। से गाइडलाइन अनुसार शिक्षक शिक्षयित्री मैंने करेंगे सीआरसीसी मैंने सूचना देवे। 9 मु कौन शिखा चाहूँगी यही बैठक में एक नुआ जिन आसी अंतिम बैठक जेहेतु हो अंतिम बैठक को आसी शिक्षक शिक्षयित्री मैंने एक फीडबैक देवे जे आगामी नुआ शिक्षा वर्ष जो 24-27 शिक्षा वर्ष जे आमर हम एमसीएम बैठक हम से एमसीएम बैठक आउ कौन
କ'ଣ ଅଧିକା ଯୋଡ଼ାଯାଇପାରିବ ସେ ନିଜର ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଫିଡ଼ବ୍ୟାକ୍ ଦେଇ ଏକ କାଗଜରେ ଲେଖି CRCCକୁ ପ୍ରଦାନ କରିବେ। CRCC ମହୋଦୟ ବ୍ଲକ ସ୍ତରୀୟ ଆମର ପ୍ରଶିକ୍ଷକ ଯିଏ ରହିଛନ୍ତି RP ମହୋଦୟମାନଙ୍କ ସହିତ ଆଲୋଚନା କରି ଡାଏଟ୍କୁ ପଠାଇବେ। ଡାଏଟ୍କୁ ପଠାଇଦେଲେ ସେହି ଅନୁସାରେ ସରକାର ଆମର ଫିଡ଼ବ୍ୟାକ୍ ଅନୁସାରେ କାର୍ଯ୍ୟ ଯୋଜନା ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବେ। ଏହିଭଳି ଶିକ୍ଷକମାନେ ବୈଠକରେ ତାଙ୍କର ମାସିକ କ୍ଲଷ୍ଟର ସ୍ତରୀୟ ବୈଠକ ଗୁଡ଼ିକରୁ କେଉଁ ସବୁ ନୂଆ କଥା ଶିଖିଲେ ସେ ବିଷୟରେ ଲେଖିବେ। ଆଉ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କେଉଁଟା କରିଛନ୍ତି ଲେଖିକି ଦେବେ, 2-3 ଧାଡ଼ି ଲେଖିକି ଏଭଳି ଦେବେ। ଏଥିପାଇଁ 30 ମିନିଟ୍ର ସମୟ ରହିଛି। ଏଠାରେ ଶିକ୍ଷଣ ସୋପାନ ରେଜିଷ୍ଟର ଗୁଡ଼ିକର ବିଭିନ୍ନ ଷ୍ଟାର, ପ୍ଲସ୍ ଆଉ ରେଡ୍ ଟ୍ରିଆଙ୍ଗେଲ୍ ଚିହ୍ନ ଦିଆଯାଇଛି କି ନାହିଁ, ପିଲାମାନଙ୍କ ସହିତ ସେୟାର କରିଛନ୍ତି କି ନାହିଁ, ଆଉ CRCC ମାନେ ଶିକ୍ଷକ ଶିକ୍ଷୟିତ୍ରୀମାନେ ଆଣିଥିବା ଶିକ୍ଷଣ ସୋପାନ ରେଜିଷ୍ଟରକୁ ଦେଖିବେ। ଯେଉଁମାନେ ପୂରଣ କରିନଥିବେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ କରିବା ପାଇଁ ବୈଠକରେ ପରାମର୍ଶ ଦେବେ। ସମାପ୍ତି ସୂଚକ ମାନ ନିର୍ଦ୍ଧାରଣ ଫଳାଫଳ ବିଶ୍ଳେଷଣ ପରବର୍ତ୍ତୀ ପଦକ୍ଷେପ ବିଷୟରେ ଯେ ସମାପ୍ତି ସୂଚକ ମାନ ନିର୍ଦ୍ଧାରଣ ପରେ ଆପଣ ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀମାନଙ୍କର ଫଳାଫଳକୁ କିପରି ଲିପିବଦ୍ଧ କରିଛନ୍ତି, ସମାପ୍ତି ସୂଚକ ମାନ ନିର୍ଦ୍ଧାରଣର ଫଳାଫଳକୁ ଆପଣ କିପରି ବ୍ୟବହାର କରୁଛନ୍ତି, ଏହା ଆପଣଙ୍କୁ ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀମାନଙ୍କର ଶିକ୍ଷଣ ଅସୁବିଧାକୁ ଚିହ୍ନଟ କରିବା ପାଇଁ କିପରି ସାହାଯ୍ୟ କରୁଛି, ଏହି ଫଳାଫଳକୁ କିପରି ଲିପିବଦ୍ଧ କଲେ ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀମାନଙ୍କର ଶିକ୍ଷଣ ଅସୁବିଧା ଚିହ୍ନଟ କରାଯାଇପାରିବ, ଏସବୁ ଖୋଲା ଆଲୋଚନା କରିବେ। ଶିକ୍ଷକ ଶିକ୍ଷୟିତ୍ରୀମାନେ ପିଲାମାନଙ୍କର ଉତ୍ତର ଖାତାକୁ ବିଶ୍ଳେଷଣ କରି ବିଭିନ୍ନ ଶିକ୍ଷଣ ବ୍ୟବଧାନ ଚିହ୍ନଟ କରିବେ, ତା ଶ୍ରେଣୀବାରୀ ଶିକ୍ଷଣ କାର୍ଯ୍ୟ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବେ। ଶେଷ MCM ବୈଠକରେ ମୁଖ୍ୟ ବିଷୟ ରହୁଛି ପ୍ରବେଶ ଉତ୍ସବ ଖଡ଼ିଛୁଆଁ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ। ଏଠାରେ ଦିଆଯାଇଛି ମୁଖ୍ୟ କାର୍ଯ୍ୟକଳାପ ରହିଛି ମାନ୍ୟବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଦସ୍ତଖତ ଥିବା ନିମନ୍ତ୍ରଣ ପତ୍ର ନୂତନ ଭାବରେ ନାମ ଲେଖାଇବାକୁ ଥିବା ପିତାମାତାଙ୍କୁ ବଣ୍ଟନ କରାଯିବ। ସେମାନେ ଆଣି ପିଲାମାନଙ୍କୁ 2 ଏପ୍ରିଲରେ ନାମ ଲେଖାଇବେ। ସେଥିପାଇଁ ବିଦ୍ୟାଳୟରେ କ'ଣ ହେବ, 2 ଏପ୍ରିଲରେ ପ୍ରବେଶ ଉତ୍ସବ ଖଡ଼ିଛୁଆଁ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ହେବ। ସେଥିପାଇଁ ସରକାର ପୂର୍ବରୁ ଏକ ଚିଠି ଜାରି କରିଛନ୍ତି। ସେ ଚିଠିଟି ଆସିଥିଲା 18/2/2024ରେ, ଲେଟର ନମ୍ବର 2364 ଅଛି। ଶିକ୍ଷକ ଶିକ୍ଷୟିତ୍ରୀମାନଙ୍କୁ ଏ ବିଷୟରେ ଆଉ ଥରେ ମନେ ପକାଇଦେବେ CRCC ମାନେ। ତାପରେ ରାଜ୍ୟରେ ଆମର ପ୍ରବେଶ ଉତ୍ସବ ଖଡ଼ିଛୁଆଁ ଉଦ୍ଘାଟନ ପରେ ସମସ୍ତ ଜିଲ୍ଲାରେ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଶୁଭାରମ୍ଭ କରାଯିବ। କାର୍ଯ୍ୟକଳାପର କ୍ଷେତ୍ର ରହିଛି ବିଦ୍ୟାଳୟ ସ୍ତରରେ 3ଟି ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ବସ୍ତୁ ଆଧାରିତ ଷ୍ଟେସନ ମାଧ୍ୟମରେ କାର୍ଯ୍ୟକଳାପ ପରିଚାଳନା କରାଯିବ। ଆଉ ଆମର ଜିଲ୍ଲା ଓ ବ୍ଲକ ସ୍ତରରେ ସଚେତନତା ରଥ ଶୁଭାରମ୍ଭ କରାଯିବ। ଇଏ ହେଇଛି ଆମର ପ୍ରବେଶ ଉତ୍ସବ ଖଡ଼ିଛୁଆଁ ପାଇଁ। ଆଉ ଏକ ମୁଖ୍ୟ ବସ୍ତୁ ରହିଛି ଗ୍ରୀଷ୍ମକାଳୀନ ଶିକ୍ଷଣ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ। ବିଦ୍ୟାଳୟ ଓ ଗଣଶିକ୍ଷା ବିଭାଗ ତରଫରୁ ଓଡ଼ିଶା ଗ୍ରୀଷ୍ମକାଳୀନ ଶିକ୍ଷଣ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଆୟୋଜିତ ହେଉଛି, ଯାହାଫଳରେ ଆମେ ସରକାରୀ ବିଦ୍ୟାଳୟର ପିଲାମାନେ ଖରା ଛୁଟି ସମୟରେ ମଧ୍ୟ ପାଠପଢ଼ା ସହ ଯୋଡ଼ି ହୋଇ ରହିପାରିବେ। ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ କ'ଣ ରହିଛି, ଖରା ଛୁଟିରେ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ସେମାନଙ୍କର ପାଠପଢ଼ା ଜାରି ରଖିବା ପାଇଁ ଅସେବାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା କାର୍ଯ୍ୟଫର୍ଦ୍ଦ ଯୋଗାଇ ଦିଆଯିବ। ବିଦ୍ୟାଳୟରେ ଖରା ଛୁଟି ଆରମ୍ଭ ହେବା ପୂର୍ବରୁ ଏହି କାର୍ଯ୍ୟଫର୍ଦ୍ଦ ଗୁଡ଼ିକ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ପ୍ରଦାନ କରାଯିବ। ପିଲାମାନେ ଘରେ ପିଲାମାନଙ୍କର ପାଠପଢ଼ା ଜାରି ରଖିବା ପାଇଁ ଅଭିଭାବକଙ୍କ ସହିତ ହ୍ୱାଟ୍ସଆପ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ନିୟମିତ ଯୋଗାଯୋଗ କରାଯିବ। ଛୁଟି ମଧ୍ୟରେ ପିଲାମାନଙ୍କର ଶିକ୍ଷଣ କାର୍ଯ୍ୟରେ ଅଭିଭାବକଙ୍କ ସକ୍ରିୟ ଅଂଶଗ୍ରହଣ ନିଶ୍ଚିତ କରିବେ। ଏଥିପାଇଁ ଶ୍ରେଣୀ ଓ ବିଷୟ ଅନୁସାରେ ସେମାନଙ୍କୁ ଶିକ୍ଷଣ କାର୍ଯ୍ୟଗୁଡ଼ିକ ସବୁ ଦେଇ ଦିଆଯିବ। ସେ ଘର ପାଖରେ ପଢ଼ିପାରିବେ। ଆବଶ୍ୟକ ସ୍ଥଳେ ହ୍ୱାଟ୍ସଆପ୍ରେ ସେମାନେ ସାହାଯ୍ୟ ନେବେ। ଏଠି ଶିଶୁ ବାଟିକା, ପ୍ରଥମ ଦ୍ୱିତୀୟ ତୃତୀୟ ପାଇଁ ଓଡ଼ିଆ ଭାଷା ଗଣିତ ଓ ପରିବେଶ, ଚତୁର୍ଥ ପଞ୍ଚମ ଓଡ଼ିଆ ଗଣିତ ଭାଷା ପରିବେଶ, ଷଷ୍ଠ ସପ୍ତମ ଅଷ୍ଟମ ସମସ୍ତ ବିଷୟର ସବୁ ସେମାନେ ଫିଡ଼ବ୍ୟାକ୍ ପାଇପାରିବେ ମୋବାଇଲ ହ୍ୱାଟ୍ସଆପ୍ ମାଧ୍ୟମରେ। ଆଉ କିଛି କାର୍ଯ୍ୟ ପାଇଁ କିଛି ପୁସ୍ତିକା ତାଙ୍କୁ ଦେଇ ଦିଆଯିବ। ସର୍ବଶେଷରେ CRCC ମହୋଦୟ ଶିକ୍ଷକମାନଙ୍କ ସହିତ ଆଲୋଚନା କରିବେ ଆଜିର ବୈଠକରେ କେଉଁ କେଉଁ ବିଷୟଗୁଡ଼ିକ ଆଲୋଚନା କରାଗଲା, ଆଉ ଏହି ଆଲୋଚନାର ବିଷୟବସ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କୁ କିପରି ସାହାଯ୍ୟ କରିବ ସେ ବିଷୟରେ ସବୁ ଖୋଲା ଆଲୋଚନା କରିବେ। ଆଉ ଆଲୋଚନା କରାଯାଇଥିବା କେଉଁ 3ଟି କଥାକୁ ଆପଣ ବିଦ୍ୟାଳୟରେ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କରିବେ ପ୍ରଧାନ ଶିକ୍ଷକ କହିବେ, ଆଉ ତା ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ସହକାରୀ ଶିକ୍ଷକ ଏଫଏଲ୍ଏନ୍ ଶିକ୍ଷକ ମଧ୍ୟ ସେମାନେ ଫିଡ଼ବ୍ୟାକ୍ ଦେଇପାରିବେ। ତାପରେ CRCC ମାନେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ବିଦ୍ୟାଳୟର ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ଗୁଡ଼ିକୁ ରେକର୍ଡ଼ କରିବେ, ବିଦ୍ୟାଳୟ ପରିଦର୍ଶନ ସମୟରେ ସେଗୁଡ଼ିକୁ ନିଶ୍ଚିତ କରିବେ। ସର୍ବଶେଷରେ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେଇ ବୈଠକଟି ଶେଷ କରିବେ। ଆଜିର ଭିଡ଼ିଓଟି ଥିଲା 2025-26 ଶିକ୍ଷାବର୍ଷର ଶେଷ MCM 9th MCMର ଏଜେଣ୍ଡା ଗୁଡ଼ିକ। ଆଉ ଆଜିର ଭିଡ଼ିଓଟି ଯଦି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଇନଫର୍ମେଟିଭ୍ ଲାଗିଥାଏ, ଆମ ଓଙ୍କାର ଏଜୁକେସନ୍ ଆମ ସ୍କୁଲ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍ ସେୟାର କରିବା ସହିତ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ କେବେ ଭୁଲିବେନି। ଆଜି ପାଇଁ ରହୁଛି, ପୁଣି ଦେଖା ହେବ ନେକ୍ସଟ ଭିଡ଼ିଓରେ। ନମସ୍କାର।